वेलकम नाज़रीन, ऑनलाइन रिपोर्टर्स के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसे इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल चल रही है, जो आइनी और कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान हमें नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी हम आपसे बहुत सारे आइनी माहिरीन से भी बात करते हैं। और हमारे साथ सियासी दरवेश सैयद मंजूर अली गिलानी अक्सर हमें गाइडलाइन देते हैं, रहनुमाई देते हैं। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। गिलानी साहब से जानते हैं, जो कॉन्फ्रेंस हुई, वकला कॉन्फ्रेंस, गोल मेज कॉन्फ्रेंस, उसका एजेंडा क्या था, क्या सूरत हाल थी, पीछे कौन लोग थे, उन्हीं से जानते हैं। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब टाइम देने का। परसों की कॉन्फ्रेंस जो थी, वकला कॉन्फ्रेंस गोल मेज, उसमें इत्तेज़ाज़ अहसन साहब, सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब, तारक रहीम साहब, ये सब पीपल्स पार्टी के चेहरे, लेकिन पीछे सुनने में आ रहा है कि सारी पीटीआई थी। क्या वजह है? कुछ पर्दा उठाएं। देखें भट्टी साहब, आप खुद बड़े समझदार हैं। ये सारे का सारा जो एजेंडा है, ये इमरान खान को सपोर्ट करने का एजेंडा है। आज इन लोगों को आइन बड़ा मुतबरक नज़र आ रहा है, लेकिन जिस दिन इमरान खान ने कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग वाले दिन जो ड्रामा किया और असम्बली तोड़ने की एडवाइस भेजी, और आरफ अलवी साहब ने उसको एडवाइस को कबूल कर लिया, उस वक़्त इनको याद नहीं आता वो शख्स जिसने ये इतनी बड़ी गैर आइनी हरकत की थी। उसके ऊपर चाहिए था ना, शहबाज शरीफ साहब कुछ करते, कोई रेफरेंस दायर करते। शहबाज शरीफ की तो बात ही नहीं हो रही, आप इनकी बात कर रहे हैं ना। शहबाज शरीफ ने तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की, जो कि मैं समझता हूँ की जानी चाहिए, आज भी हो सकती है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जिन 5 लोगों ने आइन को सबवर्ट किया था, आइन को तोड़ा था, उनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करनी चाहिए वज़ीर आज़म को। वज़ीर आज़म की ये आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी है, लेकिन वो उसमें नाकाम हुए। अगर वो कर लेते तो आज मुल्क इस सियासी बहरान का शिकार ना होता। लेकिन गिलानी साहब ये कहते हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, इसको लीड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के सारे इश्यूज़ को, ये भी कोई जरदारी साहब की गेम है, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब तो बहरहाल पीपल्स पार्टी के इस वक्त सेक्रेटरी जनरल भी हैं, जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो हैं। ओ बाबा, छोड़ देना, वो किसके सेक्रेटरी जनरल हैं। पार्टी वही है जो जरदारी साहब की है। जरदारी साहब ही लीडर हैं, बिलावल तो उनका साहबजादा है। जो जरदारी साहब चाहते हैं वही होगा। इस मुल्क में पार्टियां जो हैं वो अफराद के नाम से हैं। यहाँ कोई जमहूरी जमात नहीं है, कोई भी है। जमात इस्लामी है, उसका अमीर बदल जाता है, लेकिन वहाँ भी अमीर की आमरीत है एक तरह की। उसकी सारी मजलिस शूरा अगर कोई फ़ैसला कर दे और अमीर जमात कहे कि मैं नहीं मानता, तो अमीर जमात की बात मानी जाती है। वहाँ भी हम पार्टी लीडरशिप की बात से हट के थोड़ा सा इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, मैं ये जानना चाह रहा था एक्चुअली कि ये जो वकला इस वक्त एक्टिव हुए हैं, और वकला के जो सरपंच चेहरे हैं, सरदार लतीफ़ खोसा, इत्तेज़ाज़ अहसन, तारक रहीम, ये जरदारी साहब के कहने के ऊपर हुए हैं या कुछ और? नहीं, जरदारी साहब ने तो अपने इंटरव्यू में कह दिया इत्तेज़ाज़ साहब के बारे में कि जब लाइज मूवमेंट चल रही थी तो मैंने उनसे कोई बात की, तो वो साथ वाले कमरे में जाके उन्होंने एमएस को फ़ोन किया। वो तो किसी और के साथ भी राब्ते में थे। इससे ज़्यादा जरदारी क्या कहेगा? सीधी सी बात है, जरदारी साहब का अपना मौक़िफ़ है कि उससे एग्री करे ना करे। इन्होंने अपना एक मौक़िफ़ रखा हुआ है, और उसके पीछे उनके अपने मकासद होंगे। वो उसको क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते, ये तो वो बेहतर बता सकते हैं। आने वाला वक्त बताएगा। खोसा साहब तो सिटिंग जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी के, जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो हैं। मैंने कहा कि वो सारी बात ठीक है, पार्टियां तो उनकी हैं ना। वो पता नहीं इनको सेक्रेटरी जनरल रखें या ना रखें, मुझे तो नहीं पता उनका, हम तो दखल नहीं दे सकते। अभी तक कोई शोकॉज नोटिस किसी को भी नहीं हुआ। दें या ना दें, पहले भी एतजाज़ साहब जो थे वो लाइज मूवमेंट में थे, जरदारी साहब उनके ख़िलाफ़ थे, लेकिन उस वक़्त तक एतजाज़ हसन ने नहीं मानी उनकी बात। बाद में वो भी पीपल्स पार्टी में उन्हीं के साथ उसी तरह हो गए। इनका कुछ पता चलता है? कभी ये आज़ाद हो जाते हैं, कभी ये पार्टी के कैदी बन जाते हैं। हम क्या कह सकते हैं? लेकिन ये जो सारा काम है, ये जो जजेस की हमायत करना है, सवाल ये पैदा होता है कि यही बंदयाल साहब हैं जिन्होंने ताहयात नाअहली का फ़ैसला लिखा था नवाज शरीफ का, और वही बंदयाल साहब हैं जिन्होंने बाद में कहा कि ये ब्लैक लॉ है, हालांकि ये काला फ़ैसला था, इन्होंने लिखा था। ये तो जज भी ऐसे ही करते हैं।
تو ان کے حامی بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے. ہم تو سیدھی بات ہے, ہم تو پارلیمنٹ کو مقتدر دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ ڈیموکریسی میں جب تک پارلیمنٹ مقتدر نہیں ہوتی آپ اس کو جمہوریت نہیں کہہ سکتے, اور اس کو جو مرضی کہہ لیں آپ. پارلیمنٹ مقتدر ہونی چاہیے, بات ٹھیک ہے, لیکن یہ جو چہرے ہیں, یہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں, یہ کسی کے لیے بھی تو کام کر سکتے ہیں نا. مطلب یہ لوگ جو اس وقت پیپلز پارٹی میں ہوتے ہوئے ایک الگ سے وکٹ پہ کھیل رہے ہیں, یہ پیپلز پارٹی کی اپنی گیم بھی تو کھیل سکتے پیپلز ہیں. پارٹی کا سرکاری موقف اور ہے, وہ حکومت کا حصہ ہے, اور وہ بلاول صاحب نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے موقف کا اظہار کیا ہے, زرداری صاحب نے بھی کیا ہے, اور ان کی پارٹی کے جو وکلاء نمائندگی کر رہے ہیں عدالتوں میں, وہ موقف پیپلز پارٹی کا ہے. یہ تو ان سے الگ موقف ہے, ان کا ذاتی موقف ہو سکتا ہے. ایک خیال یہ بھی ہے کہ جس لیول پہ پیپلز پارٹی کی بربادی ہوئی, اس میں نون لیگ نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا تھا, بڑے مقدمہ سارا کچھ, اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے, اور زرداری صاحب بڑی نہیں, خاموشی میں سے. یہ نہیں سمجھتا. دیکھیں, پیپلز پارٹی نے جب بے نظیر بھٹو تھیں, انہوں نے 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, اس کے بعد اکٹھے بھی رہے, اور پھر لندن میں آل پارٹی کانفرنس بھی ہوئی. سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. میں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کرنے والوں میں سے ایک آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. بات یہ ہے کہ سیاست میں کبھی آپ اکٹھے ہوتے ہیں, کبھی آپ نہیں ہوتے. آج کل وہ اکٹھے ہیں, ایک ہی پالیسی ہے, اور اس کا اظہار وزیر اعظم کرتا ہے. کیونکہ حکومت ہے, اظہار کون کرے گا؟ وزیر اعظم کرے گا, وزیر خارجہ کرے گا, وزیر قانون کرے گا, کابینہ کرے گی, اور پھر پارلیمنٹ کرے گی. ہر جگہ جو فیصلہ ہوا وہ ایک ہی فیصلہ ہوا. ان حالات میں آپ کو الیکشن جو ہیں اب جوائنٹلی نظر آ رہے ہیں, یا الگ الگ ایسے ہی ہوں گے جس طریقے سے الیکشن اس طرح نہیں ہوں گے جو کہا جا رہا ہے. آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ نہیں, کوئی آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے. آئین میں صرف کوئی ایک ہی فقرہ لکھا ہوا ہے. آئین کے اندر اور بھی چیزیں ہیں جن کو دیکھنا ہے, ان کے مطابق چلنا ہے. یہ تو ایک یک طرفہ فیصلہ ہے, اور اس فیصلے کو بھی ہم نہیں مانتے, کیونکہ 4 ججز نے کہا کہ جی ہم نے تو مسترد کر دیا تھا اس کو. 3 ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. تو پھر 4-3 کی بات ہے. ہم تو 4-3 کا فیصلہ مانتے ہیں. یہ تو فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی نہیں ہے. یہ تو کوئی اختیار نہیں ہے کسی چیف جسٹس کو کہ وہ آج خود جب چاہے بینچ کو تبدیل کر دے. بینچ بنانے کا اختیار ہے, بینچ کو تبدیل کرنے کا, توڑنے کا قطعی طور پر اختیار نہیں. بینچ بنانے کا اختیار ہے, بینچ کو تبدیل کرنے توڑنے کا اختیار نہیں ہے. اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ شاہ صاحب گیلانی صاحب کا کہنا ہے کہ وہ کوئی آئین کے اوپر واضح عمل نہیں ہو رہا, بلکہ بہت ساری آئین کی شقوں کی کھلی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے. اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کی قیادت کا جو موقف ہے وہی پیپلز پارٹی کا موقف ہے. جو وکلا قیادت جو اس وقت پیپلز پارٹی سے الگ اپنا ایک اوپینین لے رہی ہے, اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں, بہت سارے قیاس کیے جا رہے ہیں, اور ایک تصادم یا ایک ٹکراؤ کی کیفیت جو ہے وہ ہے, اور اس کا اظہار کافی لوگ کر بھی رہے ہیں کہ عدالت کے اندر ٹکراؤ جو ہے وہ موجود ہے.